I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. It's a very simple plan. They didn't. How stupid. Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. ईरान से जंग बंदी वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान को जवाब देने में 5 दिन लग गए, हालांकि ये काम 20 मिनट में हो जाना था। ईरान का मसला हल होने के बाद तेल की कीमतें गिरेंगी। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है, अमेरिका को हैरान कर देंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट में लिखा, दुनिया जान गई गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जवाहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब से राब्ता, पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। अब्बास इराक़ची ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के राब्ते, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटी बेकर की मुलाकात। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। अफ़गान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है फतह खेल पुलिस पोस्ट हमले के ताने बाने अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अटक के बहादुर शहरी ने जान देकर दहशतगर्दी नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुशहालगढ़ में शहरी लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारजी खुदकुश हमलावर को रोक लिया। खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से बहादुर शहरी लियाकत शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत को खिराज अक़ीदत। और सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफ़गानिस्तान में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुतालिक उमूर, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। एलामिया में बताया गया सदर मुमलिकत ने महंगाई में कमी और अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी के लिए इक़दामात की हिदायत की। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ़्त मुतवक्के है। मुज़ाकराती अमल जारी रखने में चीन अहम किरदार अदा करेगा। CNN का दावा। रिपोर्ट किया सदर ट्रंप के दौरा चीन में मुज़ाकरात में पेशरफ़्त हो सकती है। सदर ट्रंप 13 मई को बीजिंग जाएंगे। चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र की सालिसी में ईरान अमरीका बैक चैनल राब्ते कर रहे हैं। डीजल जो है वो हमारे काश्तकारों के लिए ट्यूबवेल ट्रैक्टरों के अंदर उसकी एक बड़ी अहमियत है, तो उसके ऊपर लेवी को ख़त्म करके पेट्रोल पे थोड़ा बढ़ाया गया और पेट्रोल के अंदर डायरेक्ट सब्सिडी के ज़रिए जो गरीब तबकात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की कि लेवीज़ के ऊपर भी इन्हिसार कम कर देंगे। पेट्रोल ज़्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का निफाज है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में एतराफ़। कौमी असम्बली में वक़फ़ा सवालात के जवाब में कहा जल्द लेवी कम कर देंगे जिससे पेट्रोल की कीमत कम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेट्रोल पर लेवी का दिफा। सहाफ़ी के सख्त सवाल के जवाब में बोले मौशी दबाव में बात नोटों की है, कहीं से तो बंदोबस्त करना है, जंग जिस दिन लपेटी जाएगी कीमतें नीचे आएंगी। सस्ता हो गया ना, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया। आप पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ फराहम करेगी? इस सलाहियत से महरूम। देखिए कोई तरमीम लाई जा रही है, सुनने में आया नए सूबे, तो कोई ऐसी बात है आप तक पहुंची कुछ? आइन को बिगाड़ा जा रहा है जिस तरह भी हो सके उनसे। खून सस्ता और पेट्रोल महंगा हो गया, मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी को जवाब।
نئی ترمیم سے متعلق سوال پر JUI سربراہ نے کہا آئین کو بگاڑا جا رہا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات، موجودہ سیاسی حالات میں اپوزیشن جماعتوں میں رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ محمود خان اچکزئی کی صدارت میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار، حکومت سے عوام کو فوری ریلیف دینے کا مطالبہ۔ آپ نے پورے سسٹم پر قبضہ کیا ہے، تعلیم کا بیڑا غرق، صحت کے ادارے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، یہاں سب رہتے ہیں لیکن اس شہر کا بیڑا غرق پیپلز پارٹی اور MQM نے کیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ 40 سال سے یہ لوگ مل کر لوٹ رہے ہیں۔ حکومت نے عوام کو لوٹنے کے لیے پیٹرول پر بھاری ٹیکس لگایا، پیٹرول اور بجلی پر ٹیکس ہم سے لے کر حکومت اپنی تشہیر کرتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا فیصل آباد میں ممبر سازی مہم سے خطاب، کہا حکومت صرف محنت کشوں اور مڈل کلاس طبقے پر ٹیکس لگا رہی ہے، غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے جبکہ بڑے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے۔ FBR کے 25,000 ملازمین کرپشن کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ملک میں فسطائیت پھیلا رہی ہیں۔ یہ نام نیاز سیاسی لیڈر اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں لا سکے۔ نظام بدلنا ہے تو جماعت اسلامی کی تحریک کا ساتھ دینا ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ پالیسی اور لائے عمل بنائیں گے، بزدلانہ حملے پولیس اور عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنوں میں شہداء کے ورثاء سے خطاب، کہا مل کر صوبے میں دیر پام قائم کریں گے، تمام شہداء کے ورثاء کو مکمل شہید پیکج دیا جائے گا۔ کراچی جناح اسپتال میں طلبہ تنظیم کی غنڈہ گردی، ہنگامہ آرائی اور دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق طلبہ تنظیم PSF کے کارکنان نے خاتون ڈاکٹر کو دھمکایا اور کمپیوٹر بند کیا۔ ملزمان عادل علی، شفیق اور 10 سے 15 افراد نے MRI کی تاریخ دلوانے کے لیے ڈاکٹر پر دباؤ ڈالا۔ ملزم واجد اور دیگر 10 سے 15 افراد نے زبردستی کچھ لوگوں کے بلڈ سیمپل نکالے۔ پنجاب میں 22 مئی سے 23 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان، چھٹیوں کے فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نجی تعلیمی اداروں کو 93 دنوں کی تعطیلات پر اعتراض۔ ایپسما کا تعطیلات کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ سندھ میں 1 جون سے 31 جولائی تک موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی۔ حکومت سندھ فلمی صنعت کی بحالی اور فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت سندھ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں سے تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ فلمی منصوبوں کا بنیادی مقصد قومی بیانیوں کو فروغ دینا ہے۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فلمی منصوبوں کی مستقبل تشہیر اور مؤثر استعمال پر اہم فیصلے کیے گئے۔ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔